Nama saya Justin dan ini adik saya Iksan. Hai. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kami mau ngerjain motor ibu kami. Kami mau lepasin ban depan motor ibu kami. Dan bannya mau kami pasang di motor kami ini. No, God, please, no, no. Coba deh, yang ibu lagi ngapa? A few minutes later. Ibu lagi mandi. Ayo dek, cepet dek, lepasin ban motornya. Dah bang. Coba deh, ambil kuncinya, pakai sini galau. Sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Nah, sudah. Ayo kita jalan. Adik ibu sudah. Ayo kan. Ayo dah. Ayo, enggak kamu. Belok, belok.
ngapa ban motor ini dibuka? Wong nak cepet nak arisan. Nah, ada Nopal. Nopal sini, Bal. Kau jengok enggak siapa yang ngelepas ban motor Ibu Isan? Jengok tadi yang melepaskannya Justin dengan Iksan. Yuk kita nyari yuk. Kita marah ya gitu yuk. Kita ke bawah siapa? Awas deh, palaman ketemu budak dua kok utusnya. Awasnya ya wong ibunya nak arisan nak cepet mana. Badil sama Mason. Dil, kamu nggak Isan sama itu dah. Oke guys, terima kasih untuk semuanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet ikon loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Bye-bye.